हे गाई जय जगन्नाथ सांग माने आपण दिल से जय जगन्नाथ जय श्री राम राधे राधे। आपण मैंने केमिति अछंती भल अछंती ना मो भी सेमती भल अछि। वर्तमान टाइम हे गला गाइस 8:30 राती 8:30 हला। मु आज एई टाइम रे कोन पय ब्लॉग बनौजी आपण मानू कहबी। ता आगु गोटे कथा कहि दउजी आपण मानू श्रीकृष्णकर जन्माष्टमी निमंते हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं दिल से शुभेच्छा। माँ रामचंद्री को यात्रा तो वर्तमान सुधा चली काली शेष हम काली आमर तापर विश्वकर्मा काली ब्लॉग आज आसीज देखिथे आप राति 9टा को आस 9टा 9:30 को पलैज कि वर्तमान गाइज आमे जीवा आज मु तो आपण को देखेबी गोटे जिनस कौन ना श्रीकृष्ण का जन्माष्टमी आमर घर पाखर ही पालन हो तो सहीटा को मु बर्तमान आम नाम संकीर्तन चली जेहेतु खाइबा पीबार आयोजन बहुत किसी है बहुत बढ़िया बहुत सुंदर लगू बहुत सुंदर लगू से गाइज बर्तमान जीवा से देखा केमती आमर चली कार्यक्रम आज गाइज जाइली लास्ट टाइम बोली यात्रा पड़िया टे मुह मारदेना पलि आसली। नाम गाइज बहुत आगु आरंभ हो गलानी जेहेतु मु यात्रा आड़े बुली जाइली सेठू आसिकी जीवाई चेष्टा कर फैमिली ऑलरेडी माय वाइफ मो झील पुओ एमती मो माँ भी जा जेहेतु आपण को देखे सॉरी सॉरी देखे भूल देखे नी आमर पूरा घर पथरे कहले चलो कांथरे कहले भी चलो से हूँ जन्माष्टमी तांकर मंदिर भी श्रीकृष्णकर मंदिर आम जो कृष्णगुरु कमिटी अच्छा से माने श्रीकृष्ण मंदिर गठन करने बहुत चेष्टा चलती अधा भी काम कंप्लीट हो गलाने जेहेतु मंदिरटा केवल है कि नाम जी आम स्पेस स्टेज दरकार से छात पड़ी कंप्लीट हो टाइल्स फाइल्स लगी सारी खाली मंदिरटा काम हो गले श्रीकृष्ण स्थापना पाइबे आम घर जस्ट 50 मीटर बेसी न 50 ही मीटर दूर सब किसी अच्छी आपाई गाइज तो गाइज चलो जीवा देखा नाम नुमी किसी हल्का अल्प देखे भिड़टा बहुत छोट हम बेस बड़ कर खाली देखीदे पलि आस सर्द बहुत हो मसाजटा आज कि मसाज गोटे कौन करिया मुंड बिंधा बहुत हो ड्यूटी प्रेशर बहुत हो चिंता पशि जाए मुंडे गाड़ी रे सब बेले जानते गाड़ी रे रनिंग हो ड्यूटी खरार काम कला पाने हालत खराब हो बाधुच चलो जा देखी आस आलू पूजा देखी आसलु कि जाऊँगी देखुता मुझे आस टे मोहन मान गाई जे ठिया घरे ये थिला बाहर पटर दृश्य सियाड़ू मो झीर का भी आसलान भारी ये थिला गाई से जो लाइट देखा जाऊँगी नाम हो चलो देखी जा नेत्र दृश्य गाइज बहुत लोक हो प्रबल भिड़ हो
ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ସରିଛି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବି ଲୋକ ଗହଳି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ଆମ ଚନ୍ଦନନଗର ଛକ। ସରକାରୀ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଉ ଆଜି ରାତିରେ ବି। ଆଉ ଏପଟେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ମହାପୁରୁଷ ଚାଲ ପାଖକୁ ଗଲେ ଦେଖାଦେବା ଟିକେ। ଏଠି ଗାଈ ନାମ ଚାଲିଛି ପୁଣି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛି ବିରକ୍ତି ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ତ ରେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏବେ। ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଖିଦେଲେ ପଳେଇବା ଆଉ ମୋ ଦେହ ତ ଖରାପ ରହୁଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖି ପଳେଇବା। ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଛି। ମାନେ 2-3 ପାର୍ଟି ଆସିছে। ହଁ 3 ପାର୍ଟି ଭଳିଆ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ବି ଆସିଥିଲେ। लगाई देखिया पर व्यू आସୁଛି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲି ବୋଧେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହବ ଆଉ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୟାକରି ଭଗବାନ କୁମାର ହରି ହରି ଜଗତ ଭଗତ ଧାର କରୁ ଗାୟକ ବଳାନନ୍ଦୀ କୁମାର ହରି ହରି। କିରା ମୁଁ ଅରୁଆ ଖାଇବିନି କରୁଆ କର ଚାଲିବିନି। ହାଁ ମୋର ଉଷୁନା ଭାତ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ପଖାଳ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଜାଲଟେ ଖାଇଦେଲେ ସଲା ଆଉ କଣ। ରାତି ପାଇଗଲେ ଜଣେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଯିବା ଡ୍ୟୁଟି ଫ୍ୟୁଟି ଆଉ। ତ ଗାଇଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। କଣ ଜଳୁନି ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ ତ এইটা পুনি মানে ফিটে দিলাম এটা দেখি চাল দিকে নাই জোগাটা তো চল দিকে এটা কি চাল ये पीड़ी पे ना हता कर दीजिए जगह तो पीड़ी है ये तो केने खाई खा ना गाइज कर देती सब। कौन खाइबी मुई कौन खाइबी मोर सब खाईदेल खीरी पीदेल मुई तो गाइज खीरी फिरी ना मैं खाए खाली खीरी खाए मत फेमस मोर खीरीटा आहो बिना खीरी मुझे खाई मोर कौन हम बसिक बुढ़ा उषुना भात पखाल जोड़िए डालमा टे अंडा फंडा टे कौन होगा यात्रा मत आलू भर्ता होगले तुम हाउरी शांति खाई जेहेतु टे पेट पीड़ा हो
ଟିକେ ଖାଇବା କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଆଉ କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେହରୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋର ଯେହେତୁ ଅଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି 300 ଟଙ୍କାର ଦାମ୍ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବଡ଼ ପେନ୍ ହଉ କି ଯାହା କିଛି ହଉ ପେନ୍ଟାକୁ ଖାଲି 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାଇଁ ଖଟିକି ଭଲ ହେଇଯିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାଁ ଆଖିଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଡେଉଛି ବାର ଡେଉଛି ବାଁ ଆଖିଟା ଓହୋ ହଉ ହେଲା ଆଉ ତ ଏଇଟା ସରକାରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ତ ଗାଈ ଆଜି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ମୋର ରହୁଛି ମିଲ୍କ ମିଳିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆମକୁ ଦାନା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିବ ତ ଗାଈ ରହୁଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ମୋତେ ଗ୍ରୋ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ମୋଟିଭିଟା ଟିକେ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ମୋତେ ଏତିକି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନ ଦେଖିବେ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ନଦେବେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ସରିଯିବ କି ନା ସରିବନି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଯଦି ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ମୋଟିଭେସନ୍ରେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିବ ମୁଁ ବି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିବି ଏତିକି ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାଇକି ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଗାଈ ଯେତିକି ରହୁଛି କାଲି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରାଧେ ରାଧେ ବାଏ।